सभे मानो આપણે ખુદ ને હિકવું એમ કીધું હે મહારાજે અને ખુદ ને જ્ઞાન દેવું હે જેરા આપણું શરીર પવિત્ર થઈ જાય તેરા આપણું सब कुछ બની શકે अगर આપણું શરીર પવિત્ર નહીં થાય આપણું ખુદ નહીં ખાય તો માનો આપણું કઈ નહીં બનાય हमने महाराजजीએ વાત કરી પેલા કરસોટા વાળે કરસોટા માં મને પડે છે આપણે હું મારો બોલે ઠાંગો બોલે है ने पहले ठांगा में रोटो करता था आने सातवें तरह लड़ता था हमारे साठो बोले में इधर सातवें में मान लो लड़ता था बाजी तहां तक नहीं मान लो बात ताहू ली आने जिंदगी ने मान लो उम्र तक नहीं बात करी ने बीमारी नहीं बात करी फिर के कहना मान लो मोटे दवाखाने ले जाओ पड़े बड़ौदा 13,000 है इनकी आजो के लगला बड़ौदा तक से पूछा खानला हूँ लेने मेन नगर हूँ लेने बड़ौदा तक पहुंची जा दाहोद हूँ लेने बड़ौदा तक पहुंची जा आना जो फिर विचार करे मान लो अपने समाज में जो लागे मान लो जो अगाड़ी तक जाऊँ भक्तों जे संत महाराज ने मान लो बात करी इन बात पर जिन्हें जिन इंसान ने ज्ञान दे दो इन्हें हमारा मान लो आंसू टपा लग जाए ये बात करे कोई मान लो रमत वाली बात नहीं करी कोई आहे मजाक की बात नहीं करी इन बात पर ज्ञान दे तो आंसू टपकी जातो रे अपना माता पिता आपको जन्म दे दो माता पिता ने जन्म दे दो जन्म दी आने तीना ही काढ़े आपको नहीं क्या फिर गुरु करियो गुरु हो नहीं क्या फिर अपन मान लो धरती पर कौन है वो जो तो ही करवावे कहीं भगवान साक्षात थोड़ी आवे गुरु के साथ में भगवान है जब गुरु ने बोलेली वाणी गुरु ने कह दिलो वचन नो पालन नहीं करहा तो समझवा नहीं મળે एवं संत साधु महात्मा के पुत्र हजारों भगवान ने कम से कम 1 महीना तक बुंगली बनावी और बुंगली बनावी ने कुतरा ने गेडी गाली में लेमगी कदे मान लो ये गेडी हुदी थी जाए हम करी पर फिर 1 महीना बाद भी काढ़ी इतने मान लो कुतरा ने गेडी वाकिस रही एवं मान लो मनक भी वाकुस इतना सत्संग कर्या आने इतना सब कुछ कर्યું किन हरु कर्યું मना हरु कर्યું आपड़ा जीवन हरु फिर भी मान लो अपनी आत्मा नहीं माने अपने जीवन नहीं माने अपने शरीर नहीं माने तो मान लो मतलब नहीं रहे गुरु गोविंद महाराज जाता रहा ज्योतिषर महाराज जाता रहा मालजी महाराज जाता रहे एवं जो संत पुरुष जाता रहा आने रिया है यदि भी इनानी मान लो तीना सतपुरुष सगाड़ी जो सत्या गया इनानी से आत्मा आज बोली रही ना बेगी संतों बेगी आवी कोई बीजी आत्मा नहीं तेनी आत्मा नो ओळखाण कर दो इनो ज्ञान नो ओळखाण कर दो तेरा आपू भविष्य सागर पेले पार जाने एकता करवानी बात करिए इधर एकता करहा तो सब कुछ है जहाँ तक एकता नहीं करो तारा मारा मारी जाओ उस नीच भेदभाव ની વાત अगर मन ने काठा तो मान लो अपना बेड़ा पार थवाना नहीं और अपन इमेज लूटी खावाना ठगी खावाना है नहीं के नहीं ठगाओ इधर कहવાનું कारण नियम નો પાલન કરજો અને તો લાગે मान लो कि 1 घंटा ની खेती પણ આ આખો દમ થઈ ગયો પણ આનંદ આવે એટલે મારો શહેર સુધી થઈ જાય એવી આનંદની વાત કરી મહારાજજી એક मान लो कि पेट ની અંદર ભૂખ લાગતી હતી વે જાતી હતી पेट ની અંદર मान लो शरीर दुखતું હતું वो જાતું રહ્યું કઈના ને માથું દુખતું હતું वो भी मान लो હદરી ગયું है ने जिने जिने आत्मा मन ने अंदर मान लो घोषणा कर लेती ने जो समझी गया तिना ने सारी बीमारी जाती रही आने कहनो के वो रही जो गांडान गणती मात वीन मान लो अजय माथुं दुखी रू એટલે સમજજો અને હિકાડજો આપણી સમાજને હિકાડવાનો આપણો વારો છે આપણી બેનાને હિકાડવાનો આપણી ભક્તાની આપણી બેનાનો વારો છે ને આપણા સમાજને હિકાડવાનો ભાઈને હિકાડવાનો આપણા જેટલા બી જો આપણે બેઠા ભક્ત સંત ને કોટવાળ બનીને મંદિરમાં બાંધીને ઇનામની હિકાડવાનો હક અધિકાર है नहीं એટલે महाराज सब बात सिद्ध करी अब ज्यादा बात तो नहीं करिए समय भी थी रहे पण अपन आओ पहले तो भगवान ने आरती करिए क्योंकि मान लो इतनी बात तक अपनी बैठक लगाड़ी हमने महाराज जी कहता था मान लो एक भक्तानी आखी जिंदगी गौ माता ने भक्ति करी गाय ની પૂજા કરી એવી રીતે જાહો આપણો જન્મ પડ્યો તેદાર ને ધરતી માતા પર આ પૂરી રાત તો ધરતી માતા ને પહેલે આપણે આરતી ઉતાર દઈએ એને બાદ આરતી પૂરી થઈ જાય અને પછી
प्रसाद करना, प्रसाद કરીને આપણું સબને રજા આપના. હવે આપણે જેટલી બી વાતાવરણ કરી હે મહારાજે કરીને સાંભળી, હવે એમાં માનો સબને તો અસર લાગ્યો, કોઈ ગલત વાત કરી નહીં હે ને, તો આપણા સબના લાયસન્સ બી બનવા છીએ હે ને, અને એના પ્રમાણપત્ર બી માનો બનવા છીએ. તો કહેવાનું કારણ આજે આપણે छोटी बैठक રાખીએ, अगली बैठक આપણે मान लो बहुत बड़ी રાખવા, આપણે ઘેર જે मान लो આપણા પરિવારને બી કહેવાનું, और एक भी जो नहीं हो परिवार तीन भी કહેવાનું, और तीनान ની વાત मान लो કરવાની, અને કઈ ના નહીં કરે તો तीनाની મરજી, પણ આપણે આ જે બેઠા है ये तो मान लो आपको करवाना है जरूर, और करना જ પડે. જ્યાં તક अगर मान लो नहीं कराए तो मान लो આપણને કોઈ ફાયદો મળવાનો नहीं है ने. तो अगली बैठक हर हाल मीटिंग करे, पण हूँ करे नहीं. आज मीटिंग नो मान लो अपन जो मीटिंग करी एनी मीटिंग नो गम तो मालूम पड़ी के नहीं पड़्यो. एतरे आज हूँ आज सोमवार, आज सोमवारे अगली मीटिंग હવે આપણી આપણી ભક્તાની લેવાના है. હું આપણી આપણી ભક્તાની મીટિંગ લેવાના है ગુરુવાર ને અંદર, બરોબર. આજે સોમવારે ને, કાલ મંગળવાર, બુધવાર ને વસતવાર. વસતવારે સભ્ય ભગત ને ભક્તાની પાછા 10 વાગે આવી જજો, કેમ કે આપણી મીટિંગ આપું કરી અને પછી આપણો જો બી है जो बनવું है जो बनाવું है तो महाराज ने પછી जिला को सरसा करना. पहले मान लो अपन मीटिंग हमें करेंगे, और मीटिंग करने के बाद પછી निंदर આવતી थी ने 5 मान लो 7 वागे उठता था. महाराज ने कहते थे कि 4 वागे उठવાનો, 3 वागे भी उठी तो 4 वागे उठी जવાનું. અને જો અગાડી બી मान लो ऋषि मुनि संत साधु હતા તે मान लो 4 वागे उठता था. गौतम जी ऋषि देवा तेरा मान लो तेना ये सब कुछ काम કરી શક્યા. અને આપું પડ્યા જે 7 વાગે ઉઠા એટલે मान लो આપણી ઉંમર બી ઘટતી જઈ ને પેટ ચડતા જઈ રહ્યા, અને ઉંમર કમ થતી જઈ રહી, એટલે જાતા હોવાનું નહીં. અમે કોશિશ કરી સબને જાગો અને જગાડો, એટલી જ મોટી વાત છે કહેવાનું હોય ને. और હવે अपन आरती कर दी है ने, सबे उभा थी जवानू और अपनी अपनी जगह पर आए सुबह थी जवानू.